चौधरी शुजात साहब ने मुलाकात की है चौधरी परवेज़ इलाही साहब से। यकीनन एक लंबी रफाकत जो है वो रही है और उसके बाद अभी जिस हालत में है चौधरी परवेज़ इलाही साहब, चौधरी शुजात साहब खुद गए हैं उनसे मिलने के लिए, हालांकि उनकी भी तबीयत ठीक नहीं है। बट यहाँ ऑफर्स जो है उनकी तरफ से की गई है, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि वो वापस जो हैं वो आ जाएँ पार्टी में। और फिर जब मीडिया ने उनसे सवाल पूछा कि उनके हवाले से, उनके सियासी करियर के हवाले से, तो चौधरी शुजात साहब ने कहा कि वो हमारी पार्टी में ही हैं। इसका क्या मतलब है, ये बिल्कुल जानने की कोशिश करेंगे कि पस पर्दा क्या जो है वो चीज़ें चल रही हैं। क्या परवेज़ इलाही साहब भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं और फिर बाहर आ सकते हैं। इसके अलावा मिफ्ता इस्माइल साहब, नून लीग का एक बड़ा नाम, इकॉनमी को वो देखते रहे हैं और नून लीग की तरफ से बड़े एक्सपर्ट माने जाते थे। पिछले कुछ दिनों से कुछ इस तरह की स्टेटमेंट्स उनकी जानिब से दी जाती रही, जिसके बाद अब पार्टी ने फाइनली फैसला कर लिया है। एक तो मिफ्ता इस्माइल और दूसरा शाह मोहम्मद शाह को पार्टी ओहदों से हटाने का फैसला जो है वो कर लिया गया है। फिर एक रिफ्ट हम देख रहे हैं जिसके बारे में मेरे ख्याल में प्रेडिक्शंस हो रही थी कि जब पीटीआई अपने असल शक्ल में कायम दायम थी तो उस वक्त एक इत्तेहाद जो है वो बनाया गया था, हुकूमती इत्तेहाद के हवाले से। जी हाँ, हम बिल्कुल बात करें पीपल्स पार्टी PMLN। बहुत सारे लोग उस वक्त भी ये मानते थे कि ये जो है ये ज़्यादा देर तक टिकने वाला जो है वो नहीं है। तो अब चूंकि इलेक्शन की आमद है तो उसके असरात भी नज़र जो है वो हमें आना शुरू हो गए। PMLN और पीपल्स पार्टी के बीच में कुछ चीज़ें, कुछ खटपट होती हुई दिखाई दे रही है। इसका भी हम जो है वो जिक्र करेंगे। इसके अलावा जी आपको ये भी बताएं कि मेयर कराची ने आज हल्फ उठाया है, उस पर भी हम काफ़ी प्रोग्राम्स कर चुके हैं। क्या रिफ्ट थी, क्या हुआ, अब क्या हुआ है और किस तरीके से ये चीज़ अमल में आई है, इस पर भी होगी बात। और इसके अलावा एक बहुत ही दिल दहला देने वाला हादसा, यूनान में कश्ती हादसा। यकीनन आप उससे वाकिफ़ हैं। पाकिस्तानियों की एक बहुत बड़ी तादाद, 298 अफराद जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से बताया जा रहा है। हर कहानी जो है वो अफसोस कर देने वाली है, दिल दहला देने वाली है। यकीनन इस पर भी बात करने की ज़रूरत है और मसले को एड्रेस करने की इस वक्त बहुत शदीद ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, क्या हाल चाल है? जी, आप कैसी हैं? खैरियत से हैं? खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। बुखारी साहब, बातें तो वही वाली बात है कि जब हम वीकेंड के बाद वापस आते हैं तो मंडे बहुत ज़्यादा बिजी डे जो है वो होता है। इतनी सारी कहानियाँ हैं, लेकिन मेरे ख्याल में आगाज़ कर लेते हैं एक मुलाकात से, जो कि ज़रा वो कहते हैं ना कि इतनी लंबी रफ़ाकत और दिल में जो कुछ चीज़ें थी, मेरे ख्याल में 55 मिनट की मुलाकात इसको कहा जा रहा है। यकीनन बड़ी बातें जो हैं वो हुई होंगी। किस तरह से देख रहे हैं आप इस मुलाकात को? आपको लगता है कि इस मुलाकात के नतीजे में परवेज़ इलाही साहब अपना कोई फ़ैसला करने वाले हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो चौधरी ख़ानदान है ये पाकिस्तान और ख़ास तौर से पंजाब की सियासत से बड़े अरसे से जुड़ा हुआ है। इनके बुजुर्ग जो थे चौधरी ज़हूर इलाही साहब, वो भी उस वक्त के अपोजिशन लीडर थे और बड़े मजबूत, बड़े भुट्टो जैसे शख्स के सामने वो अपोजिशन करते थे। तो इसकी एक अपनी रवायत है, एक अपना हिस्सा है पाकिस्तान की सियासत में, ख़ास तौर से पंजाब की सियासत में। कोई ये तसव्वुर भी नहीं कर सकता था आज से चंद माह पहले तक कि शायद कभी परवेज़ इलाही और शुजात जो हैं इनके रास्ते जुदा हो सकते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि वो दीवाना वो है जो सर चढ़ के बोले। तो इमरान खान साहब का जो तूती बोलता था उस वक्त, आपको पता है। तो परवेज़ इलाही साहब ने शायद ये फैसला किया कि उनका आइंदा सियासत जो है वो इमरान खान साहब के साथ ही ज़्यादा बेहतर रहेगी, क्योंकि मैंने जैसा कहा कि उस वक्त पूरा एक हंगामा बरपा था कि यानी PTI जो है वो इलेक्शन स्वीप करेगी वगैरह वगैरह। लिहाजा उस वक्त इन्होंने ये फैसला किया कि वो खान साहब के साथ खड़े होंगे और वो खान साहब के साथ खड़े हुए और वो खान साहब के साथ खड़े हैं। मुलाकात के ऊपर बाद में आता हूँ, लेकिन हम देखें पहले ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है। हाँ, अभी भी खड़े नजर आ रहे हैं। 3-4 मरतबा अदालत आए हैं तो उन्होंने मुक्के दिखा के कहा है कि डटे रहो और PTI जो है वो मजबूत है, कोई इसमें डिवीजन नहीं है वगैरह वगैरह। तो कोई, जैसा मैंने कहा, कुछ सोच नहीं सकता था, तो ये राह जुदा हो गई। अगर परवेज़ इलाही साहब ने ये ना किया होता तो वो शायद आज तक भी पंजाब के चीफ मिनिस्टर होते। अगर आपको याद हो कि जब उन्होंने PTI के साथ मिलने का फैसला किया तो दूसरी तरफ PDM की जो क़यादत थी वो उनको ऑफ़र कर चुकी थी, बाकायदा इन्होंने उसको मंजूर भी कर लिया था और रात को दुआएं खैर होने के बाद मिठाइयाँ भी तकसीम हो चुकी थी। मगर अगली सुबह जब आँख खुली लोगों की तो ये बनी गला बैठे हुए थे। ये सारा कुछ हमारे सामने है। देखिए, जहाँ तक चौधरी शुजात का ताल्लुक है, वो जिसको कहते हैं कि वो रवायत के आदमी हैं, वो ख़ानदान के बड़े हैं। उनके बड़ों ने भी हमेशा ख़ानदान को इकट्ठा रखने की कोशिश की, यही कोशिश ये भी कर रहे हैं। लेकिन जो अगली नस्ल है, जो नेक्स्ट जनरेशन है, उसके बीच दूरियां हैं। वो चाहे मोनिस इलाही और चौधरी सालक हों, चाहे वो रासिक इलाही और वो अपने शाफे हों, इनमें कोई चीज़ मुश्तरक नहीं है। लेकिन जब तक भी चौधरी शुजात साहब का बस चलता था, जब तक वो बाकायदा कायम दायम थे, उस वक्त तक उन्होंने पार्टी को बिखरने नहीं दिया। अब चूंकि वो बिखर गई है
اور یہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ کاف لیگ کا مستقبل اب کیا ہوگا، خاص طور سے اس فیکشن کا جس کو چودھری پرویز الہی صاحب ضم کر چکے ہیں پی ٹی آئی میں۔ جیل میں اس ملاقات کے 2-3 حوالے بہت ضروری ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ کافی لمبی ملاقات تھی، 55 منٹ تک جیل میں ملاقات ہونا آپ سمجھ سکتے ہیں، خود گلے شکوے ہوئے ہوں گے یقینی طور پہ، اور دونوں ہی طرفین سے ہوئے ہوں گے۔ اس کے بعد جو پرویز چودھری شجاعت صاحب کا بیان ہے وہ میرے خیال سے اہم ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی وہ تو ابھی پارٹی میں ہی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنی طرف سے وضاحت کر دی ہے کہ ہم نے ان کو پارٹی سے نہیں نکالا ہے۔ اچھا، اگر یہ سمجھیں کہ یہ بہتر ہوگا کہ واپس آ جائیں پارٹی میں تو راستہ بند نہیں ہے۔ اچھا، میرے خیال سے سب سے بڑا مقصد ان کی اس گفتگو کا یہ ہے۔ ہاں، تو وہ اپنی طرف سے ایک پازیٹیو جسچر ہے۔ لیکن جو چودھری سالک صاحب کا بیان ہے وہ بہت 2 ہفتے پہلے کا تھا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ جی چودھری پرویز الہی کا کاف لیگ میں کوئی رول ہے تو انہوں نے کہا کہ خاندان میں تو وہ ویلکم ہے، یعنی آ سکتے ہیں واپس، لیکن پارٹی میں آنے کا کوئی امکان نہیں۔ اٹ واز اے ویری کیٹیگورک اسٹیٹمنٹ۔ صحیح۔ اچھا، اب دیکھیں نا، یہ میں نے پہلے بھی بیان کیا کہ خاندان کافی اہم ہے پنجاب میں، اور چودھری شجاعت صاحب وزیر داخلہ رہے، حتیٰ کہ نگران وزیر اعظم بھی رہے اگر آپ کو یاد ہو۔ اسی طرح سے پرویز الہی صاحب 2 مرتبہ یعنی چیف منسٹر رہ چکے ہیں، اسپیکر اسمبلی کے رہ چکے ہیں۔ تو پنجاب کی سیاست ہو یا مرکز کی سیاست ہو، اس خاندان کا کنٹریبیوشن رہا ہے ہر دور میں۔ صحیح۔ اچھا بقائی صاحب، آپ کی دانست میں مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو ہے، ایک تو یہ بتائیے گا کہ اگر یہ وکٹ گر جاتی ہے یا کنونس کر لیتے چودھری شجاعت صاحب یا پریشر مزید نہیں لے پاتے چودھری پرویز الہی صاحب، تو یہ کتنا بڑا نقصان ہے پی ٹی آئی کے لیے؟ اور آپ کو لگتا ہے کہ جو ہے پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ قائل ہو جائیں گے؟ دیکھیے، پی ٹی آئی کا جہاں تک تعلق ہے ان کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا، اس لیے کہ ان کے جانے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑا، کیونکہ ان کی پذیرائی نہیں تھی نا۔ کسی بھی لیڈر نے کوئی ڈھنگ کا لیڈر بتایا جس نے ویلکم کیا ہو ان کو، ان کے بارے میں پازیٹیو باتیں کی ہوں۔ جن لوگوں نے کہا وہ سارا نیگیٹیوزم تھا۔ اگر آپ کو چودھری فواد کا بیان یاد ہو، آپ کو فیاض مطلب آپ یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے بڑے بڑے برج الٹ گئے ہیں، یہ تو شاید وہاں پر ان کی پسندیدگی بھی اس لیے کہ جیسا کہ میں نے کہا کہ پارٹی میں ان کی پذیرائی نہیں تھی، اس لیے کہ پارٹی میں ہو یا نہ ہو اس سے پارٹی کو، پی ٹی آئی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں، اگر یہ واپس آ جاتے ہیں کاف لیگ میں تو کاف لیگ مستحکم ہوگی۔ اچھا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اس لیے کہ جو الیکٹڈ 10 ایم پی ایز ہیں وہ ابھی تک ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا۔ مجھے یوں لگتا ہے، میری چھٹی حس کہہ رہی ہے یہ کہ یہ خاندان پھر ایک ہوگا۔ اچھا، اور یہ بھی ناممکن نہیں ہے کہ یہ پارٹی جو ہے یہ ایک دوبارہ سے اپنے یعنی چودھری شجاعت اور چودھری پرویز الہی کی قیادت میں پھر دوبارہ متحد ہو جائے اور اپنا رول جو ہے وہ ادا کرے، کیونکہ آنے والے دنوں کی سیاست جو ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے جس طرف جا رہی ہے۔ ابھی ہم اس کی بات کرتے ہیں۔ صحیح ہے، بالکل اس کی بالکل ضرور ہم نے بات کرنی ہے۔ اگلے جو سٹوری ہے اس کی طرف ہم آتے ہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔